شمالت می‌پزد باور گیگندم شمالت می‌پزد باور گیگندم مسافر مانده‌ام در شهر مردم مسافری مرا دلگیر کرد مسافری مرا دلگیر کرد فلک در گردنم زنجیر کرده فلک در گردنم زنجیر کرده ассалому алайкум дӯстони ба дил наздику аз дидаҳо дур. рӯзи ҳар яки шумо ба хайру шодӣ бошад. боварӣ дорам ки ҳар яки шумо дар ин мулки ғарибӣ сиҳату саломат ҳастед. ана акнун аз мо пурсед, мо ҳам сиҳату саломат ҳастем. дӯстони азиз, биёин влоги имрӯзаро оғоз мекунем. чӣ гунае ки шумо дӯстон дида истодаед, влоги имрӯзаи мо аз магазини кари оғоз мешавад. дӯстон, агар хоҳишманд бошед, маро ҳамроҳӣ кунед, якҷоя ягон намуди пойафзолро интихоб менамоям. ана ҳамин гуна пойафзолҳои зебо бениҳоят зиёданд. агар шумо ду намуд пойафзолро интихоб кунед, намуди сеюмаш ба шумо ҳамчун тӯҳфа карда мешавад. аз ҳамин сабаб дӯстони азиз, мо ҳам пойафзолҳоро интихоб кардем, аз магазин баромадем. дӯстони азиз, ин ҳаминҷа тамерланро ки чӣ гуна шумо дида истодед, бозикунакҳоро дидааст, яъне аз мультфилми «Щенячий патруль», мультфилми дӯстдошта аст. ана ҳаминҷа истодааст ки мо бояд ҳамонро кушоему ӯ аз он ҷо гирад. хай кӯдакон чӣ гунае ки мегӯянд, ҳоли сарфаҳми он намераванд ки ҳамаи он маҳсули дасти мо нест. мо наметавонем ҳамаи хостаи фарзандонро ба ҷо орем. ана ҳамин гуна дӯстони азиз, имрӯза влоги мо асосан аз магазин буд. ана акнун баъд аз харидҳоро шудан мо мебароем, сини хона меравем. дӯстон, бо чӣ корҳоро анҷом медиҳем, баъд ба шумо боз нишон медиҳам. дӯстони азиз, дӯстони азиз, аз мағоза омадем. ана акнун ман обед тайёр карда истодам. дар ин ҷо камтар зирбак карда истодам барои хӯрок тайёр кардан барои худамон. бульён бошад барои кӯдакон. ина ин ҷо бошад камтар компот тайёр карда истодам. ана акнун барои лапшаи хонагӣ, яъне ин лапшаи хонагӣ аст. ана аминро хуштоманам бисёр вақт тайёр мекунам, ба ман равон мекунанд. барои кӯдако тайёр мекунам, кӯдако нағз мебинанд. хали дар бульёни гӯшти гов ҷӯшонидашуда барои фарзандон тайёр мекунам. ана барои худамон бошад, бо зирбак тайёр мекунам. ина зирбакро ҳам карда шудам, обашро рехтам, лубишро ҳам андохтам. ана акнун то пухтанаш, дӯстони азиз, маро ҳамроҳӣ кунед. ана инҷа бошад нонҳоро қоқ мекунам. дӯстони азиз, дар инҷо салат тайёр мекунам. ана инҷа компоти мо ҳам тайёр шуд, болоашро мепӯшонам, мемонам. ин хӯроки фарзандо ҳам тайёр гӯем мешавад. инро ҳам мепӯшонам, мемонам. обеди кӯдако тайёр шуд. ана акнун обеди худ мондагӣ. дӯстони азиз, баъд аз ҷӯшиданаш ман хафои рӯи онро мегирам. ана акнун ҳама тайёр шуданд. дӯстони азиз, ман компотро охирон фақат дар дохилаш шакар меандозам. кай вақте ки тайёр карда шудам, дар вақти ҷӯшиданаш намеандозам. ана дӯстони азиз, хӯроки мо ҳам тайёр шуд. касе хӯрда ишта бошанд, барояшон иштиёи таомро таманно дорам. дӯстони азиз, ина ҳамин гуна хӯроки мо, хӯроки хушхӯр
اینا با همین سخاری کار میخوریم به نهایت خوب، یعنی فایده آور. همینجا با سلات کرمی کسی خراب شدن نباشد، همین هم برای شما توصیه خوب است. میتوانید از همین استفاده برین دوستان. دوستان عزیز، بعد از خوراک را خورده شدن من اینجا قاشق‌ها را گرفتم. قاشق‌های майда و کلانро از خزاین گذشته‌مان اینها мондагӣ буданд. خواستم یک بار تازه шумшон بعد استفاده برم. اکنون برای تازه شستن اینا من سودا را استفاده میبرم. سودا را کمتر میاندازم. من در اینجا بسیارتر انداختم که چی میگن چیزهای مانده از هر کی است. برای اکنون اون را میاندازم. بعد برایش آب جوشیده سودا را ریخته میمونم تا کمتر خنک شدنش. بعد از خنک شدن من اون را میشویم. نتیجهش را دوستان عزیز به شما نشان میدهم. شما میتوانید از این توصیه خوب استفاده برید. اینجا دوستان عزیز باشد، اگر من шкафи посудаҳоро шуштам, тоза кардам. اکنون بعد از شسته تازه کردن بعد اون رو من جابجا میکنم دوستان عزیز. اکنون اینجا چگونه که شما دیده ایستاده همین گونه شستمشان به نهایت تازه خوشرو شدن دوستان عزیز. همین گونه خودتان با چشمان خودتان بینید که به نهایت با جلو میدهند. این دوستان عزیز برای همین اساسا موزچه رفته بودیم. این 400 روبل است دوستان عزیز. نه همین رو من جدایی خریدم. اکنون غیر از این با ما 3 پایافزال دیگر گرفتیم دوستان عزیز. اینجا باشد برای تعمیرلان 2 نمودی بسنوشکی رو گرفتم دوستان عزیز که به نهایت که скидка بود. برای همین خواستیم یک نمودی پایافزال رو گیریم. این همین پایافزال با ما همچون تحفه آمد. از همین سبب گرفتیم. تحفه چیزی خوب است دوستان عزیز. همین گونه بسنوشکی‌هاش به نهایت خوبند، صفت نغز دارند. میتوانید شما خریداری نمایید اگر مغازین کاری در شما هم وجود داشته باشد. اینش باشد دوستان عزیز رزمیرش کلان 29 رزمیر. اکنون چون که نخواستیم یک خیلی گیریم کمتر کلانش را گرفتیم که خیلی سالهای آینده بعد سالهای دیگری میپوشند. از همین سبب 2 نمود را گرفتیم. اکنون برای خودم باشد این همین پایافزال با من به نهایت پسند آمد گرفتم با بندیک هاش. صفتش هم نغز، چرمش باشد کожаи тоза. همین گونه دوستان عزیز چیزها رو خریداری کردیم. من برای اون گرفتم که وای پایافزال رو همرنگی همون از تاجیکستان به من کورتا روان کردم. خواستم با همرنگی کورتا پایافزال رو انتخاب کنم دوستان عزیز. دوستان عزیز با همین ولوگ امروزه را به آخر میرسانم. از همه شما منتظر هستم که مرا دستگیری میکنید، ویدیوهای مرا تماشا میکنید، سخنهای خوب مینویسید دوستان. از هر یکی شما بار دیگر منتظری خودم را به هر یکی شما دوستان، برادران، خواهران و اپاهای عزیز میرسانم. تا ولوگ های آینده دوستان صحت و سلامت و سربلند و خانه آباد باشید.